pancingnya guys, umpan kita guys. Oke guys, kita letak lagi ya guys. Guys, halo guys, mancing di sini kita guys. Ya, kita angkat ya guys. Oke guys, ya dapat ya guys. Oke guys, dapat kita guys. Alhamdulillah, alhamdulillah guys, kita dapat ya guys. Dapat juga Kadut. Alhamdulillah, dapat juga guys. Mana punya ini?